बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अब तक लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि मरियम जो है वो अपना जहेज जो है, अपना सामान उसने सारा उठवा लिया है अपनी अम्मा और फैमिली को भेज के। लेकिन हमें यहाँ कुछ नज़र नहीं आया मरियम के घर में कि मरियम का जहेज कहीं ना कहीं से तो हमें दिखता। देखें, किसी भी लड़की का अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उसके बाद पता चल जाता है उसके घर को देख के कि भाई इसका जहेज वापस आ गया है। जाहिर है जहेज कोई छोटी मोटी चीज़ थी नहीं, उसमें पूरा बेड सेट था, कबर्ड थी, एक डिवाइडर था और बहुत सारे अप्लायंसेस थे, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस थे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो ले भी आए तो वो गया कहाँ, क्योंकि मरियम का घर इतना बड़ा तो नहीं है कि उसमें अगर इस किस्म के अप्लायंसेस हो तो ना पता चले। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसको मरियम ने करवाया है कैश। अब देखें, सबको पता चल रहा है कि सामान उठवा लिया, लेकिन यहाँ पे मरियम ने अपनी इज्जत रखी थी। उस बेचारी ने किसी को नहीं बताया था कि मैं अपनी माँ को भिजवा रही हूँ, क्योंकि देखें ये उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बड़ी प्राइवेट लाइफ है, जिसमें उसको एक तकलीफ हुई 15 दिन बाद। यहाँ पे एक कमेंट मेरे पास आया था कि मरियम पे कौन से जुल्म हो गए 15 दिन में। तो क्वेश्चन ये पूछना है कि मरियम के साथ अच्छा क्या हुआ 15 दिन में। एक ससुराल, उसका जो बर्डन, उसकी हरकतें, उनका ड्रामेबाजी, उनकी मक्कारानापन और उनका मरियम को यूज़ करना सबको नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं था कि किसी को कुछ पता नहीं था। और इसी कमेंट का मैं यही जवाब देती हूँ कि उसमें वो मरियम को बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हमारे खिलाफ जो है गलत किस्म की आईडीज़ बनवाई जा रही हैं कमेंट्स करने के लिए। तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि मरियम को बदनाम करने के लिए भी बहुत सी फेक आईडीज़ डेवलप की जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त ये एक जो है ना घर के मामले से निकल के बहुत बाहर आ चुका है। ये जो मामला ऑन स्क्रीन आ गया, तो जाहिर है अब इनको लग गई है कि भाई हमें किसी तरीके से अपनी इज्जत रखनी है। बात क्या है, मरियम को उसका हक नहीं मिला, ठीक है। मरियम ने उसके बाद सोचा मुझे मेरा हक नहीं मिला, ठीक है, मैं बाय बाय कहती हूँ। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म नहीं हो रहा था उसको ख़त्म किया। जो कॉन्ट्रैक्ट बाद में ख़त्म होता, तबाही के बाद ख़त्म होता और मरियम बिल्कुल फ़कीर फूटी कोड़ी उसके पास नहीं बची, तब ख़त्म होता, तो बेटर है उसने अभी ख़त्म कर लिया। आज हसन को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मरियम तो बड़ी खुश है, वो तो खुशी खुशी अपनी वीडियोस बना रही है और 100K का सेलिब्रेशन कर रही है। तो हसन मियाँ, आप एक बात देखें, आप तो अभी अभी आए उसकी ज़िंदगी में और आप यही देख के तो आए थे कि उसके कितने के हो जाएंगे, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं था कि आप उसके साथ ही सेलिब्रेट करते, क्योंकि आप लोगों के अमाल ही ऐसे नहीं थे। आपको जो उसने ऑफ़र दी थी ना, ऐसी ऑफ़र कोई लड़की नहीं देती, लेकिन आप लोगों के माइंड में ज़्यादा लालच थी। कहते हैं ना वो मुर्गी के, अगर मुर्गी को मार ही दोगे तो वो अंडे कहाँ से देगी, और यही चीज़ सोच के मरियम एस्केप हुई तुम्हारी ज़िंदगी से। अब यहाँ पे सवाल आता है जहेज का। जहेज जो है वो बिल्कुल नया था मरियम का और वो फौरी तौर पे कैश हो चुका है। अप्लायंसेस जो थी इलेक्ट्रॉनिक की, वो तमाम जो अप्लायंसेस थी वो खुली नहीं थी, वो तो डब्बा पैक थी, वो भी इजीली कुछ कम पैसों पे डिस्काउंट पे वो चला गया होगा। इसके अलावा डेफिनेटली जो बेड का सेट है वो भी इन्होंने उसी वक्त कैश पे सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ उस बेचारी को अपनी इज्जत भी बचानी है, अपना नाम भी बनाना है, अपना चैनल भी बचाना है और अपने चैनल की इज्जत भी रखनी है। यहाँ पे मरियम ने कहा कि मुझे परेशान नहीं करें। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि बताई नहीं जाती। तो अब यहाँ पे घर की बातों का बहाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत पर्सनल बात ऐसी है जिसका डायरेक्ट लिंक हसन से बन रहा है और हसन को पता है कि मरियम तो मेरे यहाँ ये वीक पॉइंट कभी नहीं बताएगी, तो मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों मजलूम बन के बैठूँ, मुझे तो अच्छा मिलेगा ना कि मुझे मजलूम समझेंगे सब लोग। अब यहाँ पर हसन की माँ का एटीट्यूड अगर इतना ख़राब है, हर वक्त चढ़ के आपके सर पे वो मुसीबत बन के बैठी रहे, तो बेटर यही है ना कि अपना इज्जत से सामान मंगवा लो। क्वेश्चन ये है कि अब जब सामान मंगवाया होगा तो हसन का घर तो बिल्कुल खाली हो गया होगा। आज हसन के घर में मूवी क्यों नहीं बन रही? अगर हसन ये कह रहा है कि ये मेरे चाचा का चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है, तो हसन अपने घर में वीडियो क्यों नहीं बनवा रहा? जिस तरीके से हसन की बहन आती थी, हसन की माँ आती थी पहले, तो वो आए ना, ज़रा बोले, आके क्लियर करें कोई बात ना। हसन की माँ कुछ कह रही है, बहन तो चलो उसकी पहले भी चुप थी, और ना हसन कुछ क्लैरिफाई कर रहा है। हसन ने सिर्फ यही बताया कि वो जहेज उठा के लेके चली गई और वो बड़ी खुश हैं, तो इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है। उन दोनों चीज़ों को उसने बिल्कुल सही किया
جو اس کو کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ عورت جو سوچ رہی ہے کہ یار میرا نام آ رہا ہے بار بار, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے بار بار, تو وہ آ کے کیوں نہیں کہہ رہی ایک دفعہ آ کے بولے کہ ٹھیک ہے اگر میرے بیٹے کو الگ کر رہی تھی تو میں نے منع کر دیا, لیکن منع نہیں کیا. مریم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مریم کو بہت ہی برا بھلا کہا گیا ہے, جب بھی وہ ڈسہارٹیڈ ہو کے رشتہ ختم کر کے بیٹھ گئی. یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ 15 دن بعد ایک لڑکی اپنا جہیز اگر ریٹرن کرواتی ہے کہ یار جاؤ میرا سامان اٹھا لو, تو اس کے پیچھے کتنی تکلیف ہے, اس کے پیچھے کتنے خواب ٹوٹے ہوئے, اس کے پیچھے کیسا شیشے جیسا دل اگر ٹوٹ جائے تو اس میں کریک جو پڑ جاتا ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے, وہ رہتا ہے. اسی طریقے سے مریم کو خوش کرنے کے لیے اس کی بہن اور بھابھی کہاں نہیں لے کے جا رہے. تو مریم اپنے گھر میں جیسے آئی تھی ترسی ہوئی, رشتوں کو تو ترسی تھی, وہ اصل کی محبت کو بھی ترس گئی تھی جو اس کو وہاں نہیں مل رہی تھی. یہاں پہ چاچو کی قسمت بن گئی. چاچو کا چینل تو مریم کی وجہ سے چلا ہے. چاچو بیٹھ کے جو آج مریم کو برا کہہ رہے ہیں کہ میرے برابر یا مجھ سے چھوٹی, او بھائی تم سے تو چھوٹی ہے وہ, پھر بھی آپ یہ دیکھ لو کہ آپ اس کی کیا عزت رکھ رہے ہو. اگر آپ میں اتنی ہوتی نا ظرف تو آپ خاموش رہتے, جیسے کہ اس کی ماں خاموش ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا, برا لوگ ان کو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ماں جو ہے نا بیچاری, اس کے لیے یہی تکلیف بہت ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا تماشا ہو گیا. لیکن پھر بھی میں نے مریم کی ماں پہ جو اسمائل اب دیکھی ہے, جو سکون دیکھا ہے, ظاہر ہے وہ ہر ماں کو جب سکون ہوتا ہے جب اس کی اولاد کو سکون ہو, اور یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے. اب جو کیش تھا, جو جہیز تھا, انہوں نے ہر طریقے سے جہیز دیا, ایک سے ایک جہیز دیا. اس کی ماں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جہیز جو ہے اتنا زبردست قسم کا فرنیچڈ گھر لے گی. یہ ظاہر ہے فرنیچر یہی سے جاتا نا, فرنیچڈ گھر ہو جاتا تو میری بیٹی کو بھی جگہ مل جائے گی رہنے کی, میرے بڑے بیٹے کا گھر بھی بن جاتا. لیکن اس نے اپنے بڑے بیٹے کا گھر بھی تباہ کر دیا. جب رہنے کو جگہ نہیں ملی, بڑی بہو کو کوئی حق تو مل نہیں رہا تھا, اب اس کا کچن کا حق بھی چلا گیا, کیونکہ اسے پتا تھا کماؤ کھاؤ عورت آ رہی ہے, مجھے تو یہ لات لگائیں گے. ویسے بھی پتہ نہیں کیسا سلوک ہوتا ہوگا اس کے ساتھ. سیکنڈ, اس کو کمرہ نہیں دیا, اس کو کسی ڈرائنگ روم میں دھکیل دیا کہ بھائی آپ ڈرائنگ روم میں رہو. تو اپنا رائٹ اتنا بھی اگر کوئی گر جائے تو پھر وہاں کہاں رہے گا. اس کی شادی کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا, اس کی شادی کو بھی میکسیمم 1 سال ہوا ہوگا, اس کی بیوی غائب ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر یہاں مریم ہے, مریم بھی غائب ہو گئی. تو کیوں غائب ہوئی؟ کیا دونوں بہویں قصوروار ہیں؟ کیا دونوں بہویں بری ہیں؟ کیا اس کا بھی یوٹیوب چینل تھا؟ کیا اس نے بھی یوٹیوب چینل کے ویوز بڑھانے کے لیے شادی کی تھی؟ ایسا نہیں. یہ الزام لگ رہا ہے نا, تو میں کہتی ہوں حسن آ کے کلیئر کرے اپنے بھائی کے بارے میں کہ اس کے بھائی کی بیوی کیسے گئی, اس کا بنتا بنایا گھر کیسے تباہ ہوا. یقیناً آئی ایم شیور کہ یہاں پر ان کی اماں نے گند کی ہے, اس سے بھی بدتمیزی کی ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب شادی ہو رہی تھی تب بھی حسن کی ماں کو مریم پسند نہیں آ رہی تھی. اندازہ مجھے ہو رہا تھا ساری رسموں کے دوران کہ مریم کو دیکھ کے کہ میرا بیٹا مریم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, میرا بیٹا جو ہے مریم کے پاس ڈانس کر رہا ہے, میرا بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے. یہ چیز کھول رہی تھی مریم کی ساس کو, اور وہی کیا مریم کی ساس نے جو اس کے دل میں تھا. Friend, if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.